Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class, we have discussed about inverse trigonometric function and we have already completed exercise 2.2. So today we are going to solve some important problems of this chapter. So let's start. So first of all, we are going to solve a problem which is prove that the problem is prove that tan inverse 1 by 5 tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 7 tan inverse 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 3 tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 8 tan inverse of 1 by 8 is equal to pi by 4. এইটো আমি কি কৰিব লাগে proof কৰিব লাগে so very simple. Now we are going to prove that this is equal to pi by 4. তো আমি ইয়াত কেনেকৈ proof কৰিম left hand proof left hand side তো left hand side আমাৰ যি আছে আমি লিখি লম left hand side is tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 8. So আমি প্রথমতে লেফট হ্যান্ড সাইড খিনি লৈছো তো লেফট হ্যান্ড সাইড ললে ইয়াত দেখা গৈ আছে আমাৰ কি tan inverse of 1 by 5 tan inverse of 1 by 7 আমি এই দুটা যদি একেলগে কৰো আৰু এই দুটা একেলগে কৰিলে আমি ইয়াত দুটা ফৰ্মুলা এটা ফৰ্মুলা হ'ব তো ফৰ্মুলাটো আমি জানো যেটো গোটেই চ্যাপ্টাৰটো আমি কৰিলো তো ফৰ্মুলাটো হ'ব tan inverse of this is x this is y তো tan inverse of x plus y ফৰ্মুলাটো হ'ল tan inverse of x plus y minus x tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. So using this formula in this equation then we get here এই দুটাৰ পৰা আমি এটা পাম আৰু এই দুটা মিলাই আমি এটা ফৰ্মুলা বনাম তো ইয়াক এটো যদি ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰা হয় তেতিয়ালে আমি লিখিব পাৰিম tan inverse ব্ৰেকেট দি দিছো আমি ইয়াত তেতিয়ালে a plus b a মানে হ'ব ইয়াত 1 by 5 x plus y হ'ব 1 by 7 divided by formula is 1 minus a into x not a x into y so x আছে ইয়াত 1 by 5 into 1 by 7 so this is complete plus ইয়াত যদি আমি সেম ফর্মুলা ইউজ কৰো তেতিয়ালে ইয়াকো লিখিব পাৰিম tan inverse 1 by 3 plus 1 by 8 divided by 1 minus সেম ফর্মুলা ইউজ কৰিম বাৰে বাৰে কৈ থকা কোনো দৰকাৰ নাই so this is equal to this is equal to ইয়াক যদি আমি অলপ মডিফাই কৰি লও this is tan inverse তো ইয়াত যদি আমি LCM লও LCM over 35 or 35 যদি LCM হয় তেতিয়ালে ইয়াত হ'ব আমাৰ 7 plus 5 35 is the LCM that this is 35 minus 1 by 1 1 this is complete plus tan inverse ইয়াক যদি আমি LCM লও তেতিয়া 3 8 is 24 okay so 8 plus here 8 plus 3 divided by this is 24 so 24 minus 1 একেবারে সহজ খালি ক্যালকুলেশন কৰিলে হ'ল ভালকে this is equal to tan inverse this 35 cancel so এই দুটা প্লাস করলে হবে 12 divided by 35 minus 1 is 34 plus এটো কিমান হ'ব tan inverse ইয়াত আমাৰ 24 cancel
তো ইয়াত থাকিব আমাৰ 11 divided by 23 এইটো থাকিব তো ইয়াক যদি আমি অলপ cancelling কৰো then this can be written as tan inverse of 6 by 17 হ'ব দুয়েৰে cancel কৰিছো 6 times দুয়েৰে cancel কৰিলে 17 plus tan inverse 11 by 23 তো এইখিনি আমি লিখাৰ পিছত আকৌ ইয়াত এটা ফৰ্মুলা হৈছে এই সেম ফৰ্মুলা হৈছে tan inverse of x plus tan inverse of y here x is 6 by 17 and y is 11 by 23 so this implies that this is equal not implies this is equal using the formula then we get tan inverse तो formula तो हमार की आছিলে x আছে ইয়াত 6 by 17 plus y is 11 by 23 divided by 1 minus a into b x into y whole kiman 11 by 23 so if we calculating this then we have this is equal to tan inverse so LCM is 17 into 23 so ইয়াত হ'ব কিমান 6 into 23 plus হ'ব 11 into 17 so here LCM is 17 into 23 so if we multiply this one with 1 then we get 17 into 23 minus 6 into 11 so this is equal to tan inverse so this cancel hobo 6 er logot 23 multiply korile kiman hobo 3 6 I 18 2 12 13 138 plus 11 into 17 multiplying by 11 into 17 then we get 8 187 so this is equal to if we multiply 17 into 23 then what we get 1723 this is equal to 7 3 is 21 remaining is 2 so 2 7 is 14 2 16 123 is 23 this is equal to 1 this is 9 3 391 so this is 391 minus 66 this is equal to tan inverse this is equal if we subtract this then what we get here is 11 minus 6 is 5 here is 8 minus 6 is 2 and here is 3 again if we add this then 8 plus 7 15 remaining is 1 8 plus 3 11 plus 2 12 1 plus 1 2 1 3 this is equal to tan inverse of 325 divided by 325 this is equal तो ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম tan inverse কিমান হ'ব tan inverse of 1 হ'ব তো tan inverse of যদি 1 হয় তেতিয়াহ'লে this can be written as আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰিম tan inverse of we know in which tan কিমানত 1 হয় আমি জানো নহয় এইটো আমি জানো কিমান 10 pi by 4 ত 1 হয় 10 pi by 4 so if we multiply 10 in inverse into 10 we know this is equal to 1 then this is pi by 4 so our answer to ki lage pi by 4 lage so this is equal to right hand side this is a very simple type of problem okay now we are going to solve another problem which is prove that প্রমাণ করা যায় cot inverse square root of 1 plus sin x square root of 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x divided by square root of 1 plus sin x
1 plus sin x minus square root of 1 minus sin x. This is equal to x by 2. এইটো আমি proof কৰিব লাগিব x by 2. Suppose here is a condition here where x belongs to where x to কি হ'ব লাগিব where x belongs to 0, কিমান আছে 0, pi by 4. then x ৰ ভ্যালুটো 0, pi by 4 ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব open interval. তো একো প্ৰবলেম নাই, দি ভেৰি সিম্পল প্ৰবলেম. তো আমি এইটো কেনেকৈ সলভ কৰিম, ফাৰ্স্ট লেফট হ্যান্ড সাইড লম আমি সলিউশন. left hand side, taking left hand side, to left hand side is this one, cot inverse square root of 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x divided by square root of 1 plus sin x minus square root of 1 minus sin x. এইটো আমাৰ left hand side. তো আমি প্ৰথমতে এইটো ৰেচনেলাইজ কৰি দিম. তো দিস ইজ ইকুৱেল টু, যেটো আমাৰ জায়গাটো অলপ বেছি ল'ব সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা লিখিছোঁ কট ইনভাৰ্স. তো কট ইনভাৰ্স কিমান হ'ব, ফাৰ্ষ্ট এইটো আমি লিখিম স্কোৱাৰ ৰুট অফ 1 প্লাছ সাইন এক্স প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ 1 মাইনাছ সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই স্কোৱাৰ ৰুট অফ 1 প্লাছ সাইন এক্স minus square root of 1 minus sin x. ইয়াৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম, এইটো আমি ইয়াত ব্ৰেকেট ইউজ কৰিছোঁ, ইয়াৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এইটো স্কোৱাৰ ৰুট অফ 1 প্লাছ sin x প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ 1 মাইনাছ sin x. এইটো আমি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ. তো আকৌ যেহেতু এইটো আমি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, তো ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইটো কি যাব স্কোৱাৰ আমি দিম, এইটো ইয়াত স্কোৱাৰ দিম. তো দিস ইজ ইকুৱেল টু কট ইনভাৰ্স. তো এইটো যদি আমি ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰি কি হ'ব, a প্লাছ b হোল স্কোৱাৰ হ'ব. তো a প্লাছ b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা ইজ a প্লাছ b a স্কোৱাৰ. তো a স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব 1 প্লাছ সাইন x, বিকজ যদি ইয়াক স্কোৱাৰ কৰা হয় কি হ'ব, স্কোৱাৰে কি কৰিব স্কোৱাৰ ৰুটটো উঠাই নিব. তো আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ 1 প্লাছ সাইন এক্স প্লাছ b স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব 1 মাইনাছ সাইন এক্স প্লাছ ফৰ্মুলা হ'ব কি প্লাছ 2ab, 2 ইয়াৰ ভেলু আছে স্কোৱাৰ ৰুট অফ কিমান 1 প্লাছ সাইন এক্স এণ্ড b কিমান আছে ইয়াৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ, যিহেতু b আছে স্কোৱাৰ ৰুট অফ 1 মাইনাছ সাইন এক্স. তো আমি একেলগে লিখি দিছোঁ দিছ ইজ 1 মাইনাছ সাইন অফ এক্স. So this is complete divided by this is a minus b whole into a plus b. This is a formula a square minus b square. So a square minus b square, here a is square root of 1 plus sin x. This is a square minus b is what, b is 1 minus sin x whole square. এইটো হৈ গ'ল. So the bracket is complete here. So this is equal to cot inverse. So ইয়াত যদি আমি অলপ মডিফাই কৰোঁ দেখা যায় কি sin x কেনসেল যাব. তো sin x যদি কেনসেল যায় তেতিয়াহ'লে 1 প্লাছ 1 কিমান হৈ আছে 2 হৈ আছে, 2 প্লাছ দুইটোতো আগৰ পৰা আছেই. তো স্কোৱাৰ ৰুট অফ কিমান হ'ব ইয়াত দেখা যায় 1 প্লাছ sin x হোল ইনটু 1 মাইনাছ sin x. দ্যাট মিনছ a square minus b square formula. So this can be written as 1 minus sin square x divided by, এইটো যদি আমি স্কোৱাৰ উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1 প্লাছ sin x মাইনাছ স্কোৱাৰ কেনচেল যাব, তেতিয়া মাইনাছ হ'ব, মাইনাছ মাইনাছ কি যাব প্লাছ sin x থাকিব, প্লাছ sin x. অ'কে, so this is equal to what, cot inverse. ইয়াৰ পৰা 2 যদি আমি কমন লওঁ, if we taking common 2, then here is 1 plus এইটো কি হ'ব স্কোৱাৰ ৰুটটো থাকিবই. তো স্কোৱাৰ ৰুট থাকিলে আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই দিম কি 1 minus sin square theta equal to, we know 1 minus sin square theta equal to what, cos square theta. So this is cos square x divided by 2 sin of x. This is complete.
this is equal to cot inverse ओके ইয়াত কি আছে আমাৰ 2 2 কেনসেল যাব তো ইয়াত আমি লিখিম 1 plus cos x divided by sin x তো আমাৰ आंसर কিমান হ'ল এতিয়া যে 1 plus cos x divided by sin x তো 1 plus cos x divided by sin x এটো আমি লিখিম cot inverse তো আমি এটা ফর্মুলা জানো 1 plus cos x equal to 2 cos square x by 2 হাফ এঙ্গুল যদি ব্রেক করে দেওয়া হয় যে 1 plus cos x equal to 2 cos square x by 2 আর যদি sin x ক ভাঙি দেওয়া হয় হাফ এঙ্গেল তেতিয়া কি হয় তেতিয়া লিখিব পারি আমি 2 sin x by 2 into cos x by 2 এটো হল আমার ফর্মুলা আমি ইয়া ব্রেক করিছো 1 plus cos x লিখিব পাৰো 2 cos square x by 2 আৰু sin x ক লিখিব পাৰি 2 sin x by 2 into cos x by 2 এইবিলাক ফর্মুলা আমি ফার্স্ট ইয়াৰত পাইছো তেন দি 2 2 ক্যান্সেল হ'ব তো ইয়াৰ পৰা cos x by 2 এটা ক্যান্সেল যাব তো ইয়াত থাকিব আমাৰ কিমান cot inverse ইয়াত থাকিল কিমান cos x by 2 আৰু তলত থাকিব sin x by 2 তো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম যেটো cot inverse আছে তো this is equal to cot inverse cos theta by sin theta we know the formula cos theta by sin theta equal to cot theta so this can be written as cot x by 2 so cot x by 2 so ইয়াৰ লগত যদি এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া হয় then what we get cot inverse into cot equal to 1 so this is equal to x by 2 so যেহেতু x by 2 আমাৰ দেখাবলে কিমান this is equal to x by 2 so আমি কি পাই গলো x by 2 পাই গলো তো this is equal to right hand side so our answer is over okay so proof is over now we are going to solve another problem which is solve the equation for x the question to hobo the solve the equation for x solve the equation for x so equation to ki amar equation to is 2 tan inverse of cos x solve the equation for x so here yes equation is given here 2 tan inverse of cos x is equal to 2 tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cosec x tan inverse of 2 cosec x it was now প্রশ্নটা আকো চাই লৈছো যে 2 tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cosec x তো এটো আমি কি কৰিব লাগিব যে x ৰ ভ্যালু লাব লাগিব তো x ৰ ভ্যালু লাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে সলিউশনটো লিখিম যে সলিউশন given it is given what is given 2 tan inverse cos x equal to tan inverse 2 cosec x এটো আমাৰ কি দিছে তো আমি এটা ফর্মুলা জানো যে এটো কি ফর্মুলা জানো 2 tan inverse of x 2 tan inverse of x ফর্মুলা তো আমি ব্রেক কৰিব লাগিব যে 2 tan inverse of x ফর্মুলা তো হল tan inverse of 2x it was 2 tan inverse of x equal formula is it was tan inverse of 2x divided by 1 minus x square etu formula is 1 minus x square to ami etu formula here use kori that 2 tan inverse of x formula to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square to here ami same formula use kori to 2x here যদি 2x represent করিছে cos x to here লিখিম 2 cos x divided by লিখিম 1 minus x square here x order কি আছে cos তো আমি লিখিম কি cos square x this is complete this is equal to here কি আছে tan inverse of কি আছে cosec x তো এইটো আমি tan inverse to same রাখি দিম আৰু 2 টো আমি 2 এ ৰাখিম আৰু ইয়াত যেটো cosec x আছে cosec ক আমি sin লৈ কনভার্ট কৰি দিম sin x so this is equal to this implies that আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম tan inverse of ইয়াত কি হ'ব আমাৰ 2 cos of x divided by 1 minus cos square theta আমি ফর্মুলা জানো 1 minus cos square theta equal to sin square theta okay so this is equal to hobo kiman tan inverse
এইটো হ'ব 2 ডিভাইডেড বাই sin x এইখিনি আমি পালো ইয়াত পালো কিমান আমাৰ tan inverse of 2 cos x by sin inverse of sin square x পালো আৰু ইয়াত পাইছো আমি কিমান tan inverse of 2 by sin x এতিয়া যেটো tan inverse দুইফালে আছে আমি উঠাই দিম তো tan inverse যদি উঠি যায় ইয়াত থাকিব 2 cos x divided by থাকিব কিমান sin square x equal to ইয়াত থাকিব 2 divided by sin x তো ইয়াত আৰু অলপ যদি মডিফাই কৰি দিও এটো 2 2 কি হৈ যাব ক্যান্সেল যাব এটা sin ক্যান্সেল যাব তো ইয়াত থাকিব আমাৰ কি only cos x ইয়াত থাকিব কিমান sin x ইয়াত থাকিব কিমান আমাৰ only 1 তো cos x by sin x equal to আমি কিমান পালো 1 পালো একেবাৰে সহজ cos x by sin x মানে কি cot x হ'ব তো cot x equal to কিমান পালো আমি 1 যদি cot x equal to 1 হয় তেতিয়ালে ইয়াক ক্যালকুলেশন কৰি দিম আমি যে cot of x equal to cot কিমানত 1 হয় আমি জানো cot pi by 4 কিমান cot pi by 4 is 1 তেতিয়ালে x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ল therefore this implies that এতিয়া cot cot cancel উঠাই দিলে হ'ল x equal to কিমান হ'ব আমাৰ pi by 4 তেতিয়ালে আমি x ৰ ভ্যালু কিমান পালো pi by 4 পালো so this is the answer okay thank you